من الشيطان المارد المطرود اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لا يزيد في ملكه حمد الحامدين ولا ينقصه جحود الجاحدين. لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. لا يغنيه شكر الشاكرين ولا يفقره كفر الكافرين. وأصلي وأسلم صلاة وسلاما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد قائد الغر المحجلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته ثلة الخير الغر الميامين وعلى جميع سالك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الرحمن وطالب الجنان ومصدر الحنان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان القائل في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بعد السلام أنفلو أني أنلو أني تنكترلا على في أن لونون نوك بطل فنجو ترماناي الشيطان دي kaban ka ala tando mansamin ni tando kaka kaban ka nema ni kisi nyina ala fe ka kala kedemba ka amin to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ala mami nyonda afelete na nyonda na kaban ka nema ni kisi nyina ala fe ka kekila la bondon koluka anala sahabalu ani fefe no blara kila koslaka keli buloma ni foli buloma haka wasillo ballo ma ka anta ke heredini lo ala maukira anye no timina ka boy badino ana kutubai burla jbanka ay fala mimma ko sifatul murabbi, sifatu al murabbi jotuna momin kakan kanten joto bani tenjo yeto na yoro sabale ayo foloma wole lumalati nani fa wala mas'uliyatu leyi ayo filana wale karandiya di karamo min kakan kaden jodo kakan kama fele ayo sabana wale miliye di deye mola yoro min do baba deno sise agara karamo di sneba agara luti yeradiba mo min kakan kaden jodo mankutu juma kakan ka dafawo bari nan kama felebi an be sonama ka fo ko denu jobra tinyai siri kirinto di la nyina fambe dunya yo be kuma ni ne daro ko denu jobra tinyai tunyali me mun ka do tinye wo do ne yemin kakan ka den jodo malo baba denu ni bolo masa
loninalu kayira ko kollolu o kakan ka dafa moro min kakan ka den dodo ni ala sɔnna an bɛna taa da kɔrɔ dɔɔni dɔɔni a kollolu fɔlɔma ye jumɛn de loninalu ko k'i tɛ se don jo don nafa y'a sɔrɔ ala ɲɛsilanya in de la الصفة الأولى هي تقوى الله لأن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب على كل مؤمن لنا على أدبوندا ديما adiban ki harje yoro la I hakili te yoro minna bari islamalu bonda jumaye ala tito konoro flikoro ni islami ala nye ala di harje ni islami ala nye na foranu nya ko harje anu hakili wala sanin kilo yiri kailela an hakili wala diyamanu lela an hakile wala nafolo siyama de la tunyale hargel odi ke koni yala hargel dato di la ala brande so musunyumala hargel dolodi ala bran so tinyumala hargel dolodi ala bran sinyo nyuma dumma hargel dolodi ala bran be karandia nyuma ma hargel dolodi wa hakada hargel su kasiyala mo ala bɛ sutura la adamaden dɔ kan bɛɛ da ye nafolotiya sawurarɔ ka sɔrɔ mɔyɛn t'a ɲɛ o ye ala la sɔli dɔ di baden i da ye mɔlu ye ɲabɔla fɛ dɔnni yɛrɛ y'a kalifiye la kawa yɔrɔ dɔrɔn kɔni n'ale yɛrɛ k'a kungo fija hinɛ de don i la harijɛ su kasiya ala bolo kɔni ala bɛ lahili d'a ma konan silana le ala ne kwadan harje yɔrɔ la an hakili tɛ yɔrɔ min ile keke ni silana ala ne ala b'i dɛmɛ i den mara la ile muso ni silana ala ne ala b'i dɛmɛ i den mara la kɔni ala ɲɛ silamɛ min bi ala ɲɛ silamɛ jɔn na luma jɔn k'a ɲɛ bɛn ala ma Ali ibn Abi Talib ka toma sirenani ndala koni ya fe kila ala nyaflanya kontebo kuye kulnani ni mafele ni kayo yito nino se kala nyaflanya ye koni ni kene ye wona sila ala nyaflanya ti konani mekiyasu takwa ala nyaflanya kakan kasuma walema akodi takwa Allahi في 4 أشياء الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل أقول كنا ni kila kosuma nimma ki masere soso ani tele ni kayeni kona ni yito nino yalo kwa ala nyasilanya ye koni ni kaye kelen nasini ala nyasilanya te badin ufalama yatibadi alkhawfu min aljalil akoye islam man sapanye okola yatibadi ye ala mafalela ko bero adomani ala bilebele ba ikelen la ni labona ila telefoni ibolo ila ya fe ka muso jula kolo mafele sidnarana o miriya dima ila telefoni nyaro dila watimi I hakili sama ko ala nyanna ilo nyani tu ala nyanna ibrahim sunya rohi ila sa sunyala ikate ko ala nyaila ibisi muso tonyona ikate ko ala nyaila ibisi sinyo tonyona ikate ko ala nyaila koko namadaha akeli madaha inye ile ko to ebani ko ala nyaila kasura kese inye afala ole ba ko ala nyaila
badenu anya yera konte boni na ba juma seli kofe kadam na juma seli ni kofe lama haka wasi wati na tola I konte bodam na ni laba ibaka koko kere hakili se ala mafolo eske ni juma ala ne eske ni tebla ala la na sera o kela a fola wala makwala nya slanye o ba ke an fene denu jodo sla ala do bla koro ala dan debe an denu jodo na ala di fara an kan an fe koiro an kan fo watiro badenu ala ba fara ka komino iba fanka froma ni ala ka se mboro ibe tese lorina liala kalila kendo le tuyeye aina so kono yiruju bado yewe batula keni lonin tala kona la nyaslanya ya la tauhidu ya bulala kilibantia anene katira ta kufa ba wa yiruju wote awara seyoro yirijo ko karfanin kina minna badeno ane kina liye siro iba wa joti do lubra kwala joye kumala wiyale tunyale kina bese kumala na kasrani kina ludo ni nyono we kela usilabi bare islamalu kina keni mbora nya adamade ya sauraro ukoma kwile ke yotami akama kuwota yiri junni netela jina ke kwa yiri junni kamukila ati nyeslaro ati la luma yeni ntela muna ako yiri junni ne sababu diteka nela sokono mo ilafli fonye yiri ni nteka we jina ke ko kido yatwe ako kema kontena tolai jina ke ko komba tetela ninka fanim nelela atetela teko kondate jina ke kan ayata madina sauraro ke kata kabi ako kema kwibra fanka soroma koni wulin ka kondi tabiya dima ambe kan ko tabiya ni mo kan ninki nan kan babo monye ibrala fre ikeni ne fenti dodi badin sen ni ala kadam aka tono dano adamadin nema anu ne yan dia jina ne balulanu ta tole lawo ay sera mafle tay hadisan mafle ala wakila ko sallallahu alaihi wasallama ko yesu minun dumna ko kana akulota kai la senya la ba wa ko mata dia wala nyana tadia ko kana ila senya kulola ko ibadi majina rubaloni ami kulo minun blala namun ko jinaru le ya dia ulule ya dilanu ma abade ala mande mena ala haklin madama ala ka punya dam aka berebere la dama tende kan kabanka fo kurala kono wala kad karamna bani adam akonne ala le ka dama tem punya nadama tem bora na punya ni ko fe do yama belaika o ko to Umar ibn al-Khattab ko kwanu tuye mo do imani nedi haslama ya nara o kera sababu di kampunya konan kampunya nyini femberero min teslama ya di balabando ya bani islamalu jina ke ko kema kondi tabiya di ma akui ko se waluma soma ida uli ila kusam korota sanin gamun jate da kofo kuma je nin karana wati mi de banye 5e na mara nyina gramun jate ni na jina ke ko nin kofo idi gramun jate ni soroi skewli sona kama fele akoyi nya kele fla saba ayayela lombre anarala wuli kusana wuli amafinye odu sabe kala wuli amafinye akatira te ko tun ko to iritela jina ke boranya adamadiya saura kele woro akonya ko yiri tete
ay kay kenyon ka jina ke kalebi ako jina ke makomma nyaye wolo da kwam bilara nyona ne ki be kwa yara make ko belani me mun ka fanka dile ma binne kama jina ke kwanya kwina ni wolo na kasro ala ko di kuno oke ala faralika ala nyaslanya me filacho ala ki te me wole sababu la ka fanka sro me kwina nali bi wala ko tede ima sani sro mi ke kwina ni wole ro bina koli baba denu kayira bela denina nan kan na koto ala bulu kan ko sembe ala da ala ban sembe wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib maliko al khawf min al jadid ka islam man sabanye ala nyaslanya kiranya man ko lefoni ihakili se ala ko maila ko bero ke bate nya konde kwanta yi wa malo te ko kwa woto harke india aka broda demba ay wali sila sokoka akote makonyera to pomjula ntatere moila pomni koni nyole kadila kafiri ka wari ke makudi ile la nani kuye tumandi ni yelera islalu mafele ni kamona to ko yefle fenyalo ngeti dego ko mfa ko mrame wallahi anya denu jodo joni mala ba ke demokrasi de menundi enfa tayesu nyalile la dem mato de dem ko fama ba mrame ko ni fakema yere na bolo na wa ko mu folo ba ko de ka fle fani vitesi kiraya nyala kala abade mako mole kanye den koko on kwati mi akoko alami esanfe ko nya benima feninti tia ko ni londo container to bola kasrati ile yereje fenti burida saramina manzami nya ila wale aladi wale ko so konka flefe bana ala nya ila ke ka de mamunu mena kwanta duma konde ala tando manzami ka den soni أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بل يسلموا عليكم كون أسفل مالين يا لنا مما يسلنا لنا ولا يتسلنا لنا aflana ikmadi wala amalu bitanzil ani kabara jili kitabu la nae Qur'ana ba men fanya nye barala ninga Qur'ana mafele Qur'ana na la bunya kuma sababele yako ayenin to kuma kile aflana Solomon ka keta nka iladia Solomon ka keta nka ijakata القصص الثمانة أيني على كلمة باتاي كان في فرنكا قرانا برا بدي سلامانو من جويا نوني باراني قرانا لا أما كوي تعالى أنت قرانا كونسيدري لا أم يمين جاتلا درو سنغارو سلطان باندا أني قرانا جي أنا تسلي ماديا قرانا ماجي أمرا أنا المامو أبا wele kiba Qur'ana jila mala Qur'ana jilite mi Qur'ana kono jambarana la so serife hay am ka Qur'ana jile e anal mami akantuma ibira akofe ire kafe kabwe kasral mami ka karaku wasare ka tufakta wa idea uma jonga tasongolote يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جونغا هجابو دا مسوكنا جنباراني قرانا لا قرانا كو كامين كان جونغا كي أكو كامين تان جونغا تو أكان دما كمونياما بدن أني بارا قرانا لا صحابة تمكني لهلا فلاتي صحابة إلى قرى ألي هلا فلما
sahaba dɔ b'a na walada ka di ala la kira fɛ kuranna sallallahu alaihi wasallam a b'a aya lolu kalan wala aya 10 a tɛ fɛn fara o kan fɔ a ye aya lolu o baara fɔlɔ wala a ye aya 10 o baara sahaba ye kile ten o ye kelen a filanan ala la kira tun b'a lɔ min bari ka sallallahu alaihi wasallam ka aya min kalan ko ala ko k'an y'a kɛ ten sahaba ye tun ye concurrence le kɛla ne kɛ mɔgɔ fɔlɔ di min baara n'a la badelu yala o yanu no anu gore ko kalma min yere sisan ko karamo ibrahim nati mi ko du kuma kura le yere fene foni bi fimi e kura na kono kabile bemba masoro e ka ma ko kuma kura lo di ina ta fe ka bara ba o be kuma kura le ni kumara ila kama ko amra kono rofli karamo do baji do di yele am yele ma la nya kira nya mi sine ni ma lo ya kira nya mi ne ka lo ye karamo lu manyini ka karamo min ji no te min yele no te wala afla be manyini ka o wa ile bara ji do ni mara yele ala la kira ka kedi wonji ni ne ba yele ni ne no lo kira lo la tema ile lo tema no yele ni kira yele ba ko na ji ni ne ye ji ba ko problem ye ni bara wala yele butana anta fe ka bara le ke wala wa kuma siya ya no tananya fe ka bara ke karamo lu manyini ka nyada tun tete aguyadi nyada tun tete aguyadi kramo fila betu ay mai ka fa ne makara kila musodu nyatu yedi wada tun ne te bala kan ne te na ka me fuye ite bara wala ko no flie mi ni bara lo ne te anda den kramo ila akarsa kursila ji kramo karsa to di wudun tala ji ni alama andemena ala la kira sallallahu alaihi wasallama asata ko kabra fen fla tambolo ko nan tambolo te wala kwante fli afolama le keri qur'ana di est ce que kira ka fanya kabra maka tambolo ako kabra madina tambolo ako kabra karamo tambolo la karamo ila fongo ya kila kofo sallallahu alaihi wasallam innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katira akoni mumin ka si jan sura aylo ko tibena fongonya siya mambai mawlidi tibema atebe fongonya siya mamba me konya min fola yen alaikum bi sunnati kunya imanna sunna na tasla kwa ya ibroke wala ay ma yin kalike ni krawo fola nyoko ne ka kedi ay ma yin kalike nay ka lon ka fon ka mi kayo la sabati ni mamin kaye mabola problem yemi ningena ni ko e derero na tunga so kwanna ni ne soferti problem yeni me sofer le blananye kabanka fo kwanya kanyama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wala problem yemi ni mi afa kayere la tarasna e ko ngeyira bo le tesla rasa wala amalu bi tanzil wala yaflana ile luti ibasi lazima ya mafle kabile kakulo ibra bara qur'ana ayat mana yo kwante boyiranye ni mabara fina fulo ya damina bikalai kuno kunya fe kabara qur'ana ayana yo qur'ana ayato mafle ye barawla bari islamu fulo modo rutu timina ay basi nafaka bo defense ko aya ma qur'ana kuno ay do ay nyana kala ka fendo takake salakani adono timina tontu yorugulu nay sira jonka horoya ayama ay be jonka horoya ko fadi bara ne ka qur'ana la anta misri lay kana ko fi sabilillah fi sabilillah desebato doya idi mo liay bolo kelay kunti bolo ila mamala ambo ko ni mbebra wari jati yalo nyaaya be ko ababolo bo ma dufa abolo ka wakele bielo ka so amala bo aka wafla bielo amala bo aka mo bielo amala bo watalo lo walulu lo ni ababolo mo moro wafla bielo ado tate kodi ko kramo kwaye ko tablo magbelo ni
Kwa hivyo ukianya baada Jannatul Firdausi dama ile ka Jannatul Firdausi songole doni ika Jannatul Firdausi lo ngal kina sura of samantele est-ce que ile kina word of samantele di ala ma ndena ni maina wa fulani wa sabani wa ni wa kelengele ko songo ni furutu ni songo ilodi mais ile bawo ni ko maro bora be bare yare wala amalu bitanzi anya bara ranala jamani ya fawati tebeledi asabana wal qana'atu bil qalil kwanya wasakun do manino ala ka do mani mindama baloni mindini mai wasakuro o mende koni ya yela ma jamana belonde yoro keleni nani la gine gouvernement le ko al qana'atu bil qalil ki wasakun do manino isranina la doya yi wasakuro akado ka foye la gine fonctionnaire de mi sara ka million bilolu bo ni ma ina million mon lo le kaji problème te anya ke million bilolu disa million bilolu o kawotan million kemelolu o sankele million kemeworo c'est que ana fonctionnaire cité a ministre cité mi sara timini million kemeworo la sanko kona mimba bo kona kiri kana bukaria ya o ba sara luma iri moli dini kayele la yodi kise doba na di million tandoma doba na groupement doba na di million kemedo luma ale di milliari la talasana yowa alo la tala no kelo akabomi jamana la na fulole ala don ta mo kele sibla fola gina ka dembe ya fo ko nya fanima badelu loni na luko ko wali zu hali ni ka tale kuye mo la hijila ile president di itate wori min jamana la wala doni mi e kelile restaurant ko tede mi e jamana la wala doni di ile sarate fo jamana tale jamana la wala dondale ile wota ka fo ko to moida hijila ile president loni na luko ko fo yi lo la jine ka dembe dala ka fo ni tinyara nya fe ka sala hijila wori la badelu ministre karsa kay abra bololo ya abra mobile bololo ya abra ministre ni naba abra eglise ni nawli abra keta aya wori bala badelu ni ka jamana bele yani ye dobre tede min ka kan ka dinne ma o tedilan nema min ka kan ka dinne ma o tedilile ma wala sunyala ka la ita saraka munna bana la ka fitini min da mawba an wasa al qana'atu bil qalil ando blaye wati rabam adani ana rabam wal isti'dad li yawm ar-rahil yirabe ila voyage jam lonye ningo voyage jam makata kote yani makasu dumao ibabo Conakry hejiden babo Conakry ka fay woto hejila ay woto jila Madina RC na siaman suba di timara doni suba eretabo mais RC konteni oto voyage jani iba tallo min kawai blade kanino ka furi la teima Ibrahim voyage jana ala ba kila bongo feti ko seyo ko ele ko sonanga musokroba dal ya fala saya ba ke ba sa musamman kan ka lalla feno no te sura te dina kama one kongo tinyale bali musulle ya fala lu do la kabul soda furis jate be kala su ka lu to yela o ko sali na le ko fala no tano ba ke kende ka iti ko se ko kuma tesu o alna do fere nara ngwa musole ba musote musole bade ala mandana ala kuma tenika manya fe ka tumayira voyage pero jamanodi ala ba ko kabru so ila bun ko fele ile ti ko sila ko woni voyage janne lawdi mba voyage ni ka kan ka préparer
idi doye amera beni sayanyade ne boto maka ndan kasange sane na umra fanu olen kasangedi na hiji fanu olen kasangedi na jam difnaye lati kolaye abe kankira kono nyana pitrani nodi pratudi oni pere ya jamanyona a kankira kono ke na kidi obete antena wala imakulo blala iba ju fandumi ani prekal dinu sanki bla kono andi lati kolon sanka keika anda peke memuyina ma asura yuwano ine aladuma afola ma ko préparation ibara bi la mesirindi anya soni koloni awagolea école denu ay la préparation iro ko ni fenu da wagolea wala kumatiro munna bani fanya préparation e ketini no to école la andi sac sa yoto école la ka kaye sa yoto école la ka biklu sa dinu no yoto école la o amo tanta école min nani question réponse wala kabru ko lay donc à préparer yawma tumila sarair gundul la to kele kalomi ala tule mayni kala lomi iya gumayni ka bi kabru ko lomi e ka préparer bare mamuso jamadi yafa momi ye jodon kela amankutu folomale ala nyaslanyadi aflana itmadi al-ilm amena dangene bi kabe wati suba asura loni ila karambari teden jodonawo namre ko kolloni alla nyinte komi ye karam komi usar karale kutubai bo kamodu kara la nyini todi woyata fisamanti ya berele anka loni jubamba ya lo min duma alanya min guma alanya ino loni kaka ya lo min be seri tinya min balanya ino ya lo tonuma ye jumandi sonkoro ye jumandi oh menile malo demba koko ke ko bebe ni lema ile be sete jodo na ile majumani juma lon ka bonyona ani bande lon bonya yepi iguda lon ka fo lutilu majumani jokoro sonkoro lo denu ba ke wala yela kurusi mafeletu denu ba ke wala yai kunu mafele denu ba ke wala yai fadilu mafele iguda lon ko lutilu le reta kala madenu te misele bulama idan den siyamamba ye bi kunyoro do lini kasila to yoro do alors que abakar sidiki kaira la keredenna kunay wala kelero koy ba mo moyo le halala koy yafa afon islam ya keledara la gina konota ko demi mbayo le halala ko kafa keledike neni murulo ni yoro do ko nyejudo ko jado fene ne den ko fene bra ku kete ami toro neni min fene nyona fene ngo mango islam ya ke fadi jaw fene de keti o kere ketodi aketodi fanu ne yere ya lo folo ko jonu mate kun kenya odi islam ya kan bede kafama akakane kafa na madabla amu kakan golo melu mola na luma amu yana dinin na system ne diketu dinin ne wati benaroko antole fola ko wati benaroko faya sura ile yere le kalon nin kayni may ameni yere molo lani na lukadine fo ke ka den takawadi kramo ke makuyen den kram kwa mafu ilo dinaro kwa ni ndeni makela la sede mo lolu tolo mo saba kwa malo kila la sede aden ko gonko kelelo ako kwa mada den ko kwa fola ma ko frauna ay nyala te frauna kila la sede le waka iraja akafonya ni kwa de malo amalo o men ke yere kodi est-ce que akafa de makono ko frauna taro akoko ko tunya ko me kwa fo kwa alayhi salam kiba fo ko frauna ko ya fo ko kisi ya makole fola kila la sede ma badul c'est que jale revenema lo ko te kila la sede ni o fa malo de ko ta lo na di babadin fanya nji janna dina nyanyini mali
anya bi tene minoni dina nyanyini kolu bara soro majlisi kala bisiri kono ya mais lana la majlisu ba si jonna to mo si teye ida soro be bara waluma ay ta fe ka lo ne rebu oh way rafene ninte ili to ila luma ki kara misele abroba groupe la kananu bolo whatsapp ka telegram ka ye question be ko idati adi jabinye ala kani yanga bolo ala kani docteur Isa bolo ala kani kramo brebe be bolo mais e wala trenela yer la groupe do leka mana kambasa mana groupe la nyere na wonde ka parlementaire ibo ma fele mo mi o groupe ka de ala tele ne kalo sebenan kan cité folay maman bu ani alhamdulillah tay loy ina e groupe min nan ya kan dina te folay mako te dina la atenya nyina o an ko to den jodo nati jamadi ya fa amena blaya ala na batulu mina ala jiru mafa ala amina ko dira an ko ni an jija ala lay ka tan ka jomi de kema joni e loy boro ya lon ki de yere ala la kira ko lo sallallahu alaihi wasallam ko yiri ju jumande ata bulula dela yiri junni afene le ko me adamate atete soro few fo keri so bade apa yiri juye so habaru ka yiri lu kufo min ba fo ala kira da fo ko te marfini ala la kira ire ka jabe ko tamaro ni so habaru woto luma Umar bin al-Khattab denke Abdullah bin Umar bulu minana bulu ko fa ko keso min dinin ko ne tun ka jabilo ko ni kon kan ba jabila bara bakar sibike jamaro malo ile jamaro malo mfa kanya bansane lolo malo ne dinin fitiri ya fo ko le malo ya kan so Umar ko hali tu ya fo kuiti nya boyo ya fo afo ko Umaru dene kanilo ko tu kadine ya katini binyana rokeka e adamade do do e kelanye afo min kera fala fe bulo min ka fe yere din banya lanala bana hankalo min botano an yere le buwo diko e me anya makano lu fele tinyana nyana ala na batulu mina ala ndumuni ya fa ala sutura ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قوموا إلى الصلاة يغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.